Assalamualaikum everyone. So in this tutorial aku akan ajar kamu macam mana aku buat scar wax. So ini barang-barang yang tadi perlukan: Vaseline, spatula, foundation and tepung gandum, and satu mangkuk untuk tadi memix. Okay, first of all masukkan satu sudu makan Vaseline ke dalam bekas yang untuk kita ni pakai memix ingredients tadi. Okay, next tadi masukkan tepung gandum sebanyak 1,5 sudu makan. You can use tepung plain flour ataupun apa saja tepung lah. Yang penting tepung lah. Okay. Next is foundation. Setengah sudu teh foundation. You can use cream, you can use liquid, tapi sebaik-baiknya my advice pakai liquid foundation, because kalau pakai cream ya payah sikit di mix lah. Okay, and then gaul hingga sebati. Okay, part ni aku lajukan sebab part mixing ni ia batah sedikit. So aku lajukan. Diminta sabar lah time mixing ni ya, andangnya batah. And then tani cuba dengan jari tani. Kalau masih melekat, tambah lagi tapung. Tapi jangan terlampau banyak pelan-pelan lah, sikit-sikit lah. Sikit-sikit at a time lah. Sekarang terlampau banyak, jadi karas terpulang. Okay, so just keep mixing. Kalau masih melekat, keep mixing. And then adding flour. Campur tapung, tambah tapung kalau masih melekat. Di sini aku cuba scar wax satu, and you can see scar wax satu ini dah berapa melekat kan, macam karas sedikit. So artinya tu tanpa banyak tapung. So untuk menyelesaikan masalah ni, tani tambah Vaseline. And then kalau masih licak-licak sedikit, cacah sedikit arah tapung tu, then mix lagi. Ni ku cacah sedikit tapung tu, and then ku mix balik. Pasalnya macam terlampau licin kan tadi tu kan. We don't want that. And then after the ku mix ni, baru terciptalah satu scar wax yang indah melekat and sanang di shape. So di sini aku mau membuat macam ada luka di tangan. So ku ambil sedikit pada scar wax satu, and then ku gulung-gulung macam ku roll, macam cacing. Lepas tu ku simpan di tangan. So now I'm using a spatula untuk pipihkan siring-siring scar wax atau make it bertamu dengan kulit tani lah. Pipihkan saja, pipihkan. Tamukan dengan tani punya kulit supaya macam sekarang sudah masa tani simpan foundation, indah berapa ketara yang atu meninggi. Yang meninggi atu scar wax. Macam ya nampak macam kulit terpulang. Okay, temukan saja, pipih-pipihkan. Now you can see aku menemukan itu guna jari. Macam apa tu namanya? Ku tarik-tarik pakai jari juga. Sekejap pakai spatula, sekejap pakai jari. Okay, just continue. Nah, ada kucing mengacau tadi ya. Cium sana, cium sini. Nah, cuba. Kena angkat kau ni. Nah, baru tahu. Itu namanya siabu tu, kucing itu. Okay, next. We continue I'm using foundation Pretty Cake. Okay, just continue rubbing, smoothkan ujung-ujung itu dengan menggunakan foundation. So, ini beberapa ketara. You can see sana macam smooth sudah. Just continue sana. Ada ujung-ujung itu, gusukkan ke bawah. Smoothkan lagi. And then kalau scar waxnya tu terlampau jauh ke bawah, you can scrape off using a spatula. Okay, macam this one. Nah, terlampau lebih, aku scrape off. Ambil, and then smoothkan balik. Okay.
Okay, now aku meratakan yang tempat labu atau yang supposed to be tempat luka tu, aku ratakan saja dengan spatula. Now I'm making another one. Buat lagi satu, roll and then simpan di sebelahnya, di depannya. Okay. Macam, nah tu. So yang di tengah-tengah tu, yang in between tu, atau yang sepatutnya yang jadi darah lah. Macam warna merah, ke warna hitam, ke mana sajalah kamu akan buat. Okay, kalau alien warna hijau, apa? Macam setahu lah. Macam setahu kan aku kata alien warna hijau, hantam lah. Okay, so sama je prosesnya. Pipih-pipihkan siring-siringnya macam tadi. And then after tadi pipih-pipih, tadi gunakan apa? Foundation. Okay, now I'm using foundation untuk smoothkan di siring-siring skawek satu supaya tidak berapa nampak lah. Tapi in this case nampak lah because this foundation is not actually my shade. So that's why nampak. Okay, so my advice pakai shade kamu sendirilah yang indah berapa ketarat. Yang ngam-ngam shade-nya lah. Next, tadi pakai bersihkan tangan dulu. Okay, next tadi pakai translucent powder. I'm using Madam Makeup Labs Corona powder. Tani dab saja pakai brush, jangan disurung dulu ah. Tani dab saja dulu. Lepas tani dab and then kalau ada lebih-lebihnya tu baru tah pelan-pelan tani surung-surung nah, tu pelan-pelan. Okay. Now, kenapa tani simpan translucent powder ni supaya nampak matte sikit. Pasal tadi macam shiny supaya nampak matte. Ni aku pakai eyeliner hitam. Sebenarnya kalau boleh pakai face paint warna merah and then campur sedikit warna hitam. Tapi aku nada face paint masa ni, so aku pakai eyeliner hitam saja. Now, fake blood ataupun apa saja yang kamu mau. Ni macam purple-purple sikit aku buat fake blood ni. Okay, boleh buat warna merah if you want. Okay, and then simpan sedikit and then biar dia mengalir. Okay. Satu pandai-pandai lah kamu posing nanti. Siap. Okay, don't forget to comment below kalau kamu sudah cuba or anything, or if you have any questions kah. And don't forget to subscribe and also like this video. Tekan butang thumbs up tu kalau kamu suka this video and if you want to see more tutorials from me. Okay, bye. Assalamualaikum.